بن شیخ سید عبد القادر جیلانی کا ولی تھا جس کی بڑی شہرت تھی. حضرت شیخ کی کتے نے چھلانگ لگائی، شیر کو گردن سے پکڑ لیا، گلے سے پکڑ کر کے کتے نے اس کے گلے کو، شیر کو، پیٹ کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا. جب اس کو ختم کر دیا، وہ خادم دیکھ کر کے حیران و پریشان. احمد جام زندہ فیل کی جتنے خادم تھے وہ کہنے لگے یہ کیا ہو گیا، اتنا بڑا تگڑا شیر، یہ نوجوان کمزور کتا. دوڑتے ہوئے اپنے پیر شیخ احمد جام کے پاس گئے، کمرے میں تشریف فرما تھے. کہا حضور حضور یہ انشاءاللہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 اور 21ویں سپارے کی پہلی آیت میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. رب قدیر ارشاد فرماتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ. اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کتاب کی تلاوت فرماؤ، اس کو پڑھو جو اللہ نے آپ کے رب نے آپ پر وحی فرمائی. واقیم لوگ نسبت والے، ہمارا یقین ہے کہ سائیں عبد الرشید صاحب اگر کمزور بھی ہوں گے لیکن سائیں عبد الرشید کا منڈ مضبوط ہے. ماسٹر جنید صاحب کمزور بھی ہوں گے لیکن ان کا منڈ مضبوط ہے. میاں الطاف صاحب کمزور بھی ہوں گے لیکن بابا جی لاروی کا منڈ جو ہے نا وہ بڑا مضبوط ہے. سبحان اللہ کا شروع جوڑ. مولوی نثار صاحب کو غلط بات تو نہیں. ہمارے یہاں پر ایک حوالدار منیر صاحب ہیں، پچھلے دنوں میں عرس کیا بابا جی صاحب کا، حضرت حاجی بابا صاحب ادھر ہی ہیں کہ چلے گئے؟ اچھا مجھے بتاؤ کہ جناب والا لوگ اعلان کر کر کے تھک جاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پروانوں کو، بابا جی لاروی کے مستانوں کو، حاجی بابا صاحب کے چاہنے والوں کو وہاں اکٹھا کر دیا. حوالدار تو اور بھی بہت سارے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نسبت دی ہے وہ بڑی ممتاز ہے. لار شریف کی نسبت ہے 16 سنگنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں، حضرت بابا میاں عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں ہے. حضرت حاجی نوران شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چلو شاہ بابا لوٹی نہیں لوٹی ہاں ہم سن رہے تھے راستے میں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یؤمنون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. نہ پوچھیں خرقہ پوشوں کی، نہ پوچھیں خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ہی نہیں. ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں،
तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फ़कीरों की, तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाह की। आज हजरत साईं लालदीन मरगा वाले अलमारूफ रहमतुल्लाह अलैह उनके नूर नज़र लख्ते जिगर हजरत साईं सूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जिनका सालाना उर्स जो होता है वो आज इस साल 19वां उर्स शरीफ जो है वो उनके साहबजादे की क़ियादत में साल हर साल की तरह इस साल भी मनाया गया है। ज़िला रजौरी के तूल वारस से आशिकान औलिया अल्लाह और उनके मुरीदीन और मोहब्बत करने वाले कसीर तादाद में आज शामिल हुए हैं। बड़ी अक़ीदत से ये उर्स शरीफ बड़े अदब व एहतराम से मनाया गया है। असल बात यह है कि इन उर्स शरीफ की मजालिस में सूफियाए किराम का जो मिशन है, उनका जो पैगाम है, वो लंगर के साथ लोगों तक पहुंचाया जाता है। वो ये है कि वो हमेशा अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन इस्लाम के पैगाम को आम करते रहे हैं खुद भी, और वही मिशन उनका उनके बाद भी जारी रहता है, वही मिशन उनका उनके बाद भी जारी रहता है। इसलिए यहाँ रात भर जो है वो उलमाए किराम रहे, उन्होंने कुरान मुक़द्दस और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत मुताहरा का पैगाम मुसलमानों तक, उम्मत तक आम किया। जिक्र होता रहा, हुजूर की नात पढ़ते रहे, तिलावत कुरान रहा और जिक्र व अज़कार की मजलिस कायम रही और सुबह 10:30 बजे दुआ पर इख्तिताम हुआ। और हमारे आज के इस हमारे ज़िला के मुक़्तदर उलमा हज़रात और सज्जादगान हज़रात, जिनमें हज़रत बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हज़रत बाबा मियाँ अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार शरीफ खोड़ी वाली में है, उनके पोते वहाँ के सज्जादा नशीन मियाँ मास्टर जुनैद साहिब क़िबला खलीफा हज़रत बाबा मियाँ बशीर अहमद लारवी, वो भी इसमें तशरीफ़ लाए। और हज़रत सैयद बादशाह रहमतुल्लाह अलैह वो भी बाबा जी साहब के खुलफा में हैं, उनके सज्जादा नसीन साईं अब्दुल रशीद साहब क़िबला वो भी तशरीफ़ लाए। और हमारे मुक़्तदर उलमा जिनमें मौलाना फ़ारूक साहब क़िबला वो भी तशरीफ़ लाए और उलमा भी लाए तशरीफ़। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस सिलसिले को सुबह क़याम तक जारी सारी रखे। और हमारे मोहतरम मनीर साहिब, जिन्हें हवालदार मनीर साहब के नाम से कहते हैं, मेरे मुर्शिद बाबा जी मियाँ बशीर साहब रहमतुल्लाह अलैह का इन पर बड़ा फैज़ है। इनकी अहलिया फ़कीरनी माई जो हैं, बड़ा फैज़ मिलता है लोगों से, उनके पास भी बहुत लोग आते हैं, दुआ शिफा मिलती है, ये भी बाबा जी का फैज़ है। वो भी हज़रत आजी बाबा मियाँ निज़ामुद्दीन लारवी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स बड़ी अक़ीदत से 26 तक का उर्स कॉलेज के पास आप उनकी रिहाइश है वहाँ भी मनाते हैं। खोड़ी वाली में भी उर्स होता है, साईं साहब के भी होता है, मियाँ मास्टर जुनैद साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाए। हम इस मौके पर दुआ करते हैं हमारी रियासत के रूहानी मरकज़ जो है, इसमें शक नहीं, वो वांगद शरीफ है। हज़रत जनाब बाबा जी साहब लारवी रहमतुल्लाह अलैह और ज़माने के कुतुब हैं, और इस खित्ते के जितने औलिया सूफिया हुए हैं उन सब के वो अमीर हैं। और वो क़ियादत हमारे क़िबला बाबा मियाँ बशीर अहमद लारवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक सदी की है। और उस फनका के सज्जादा हज़रत बाबा मियाँ इल्ताफ़ अहमद नक्शबंदी मुजद्दी, अल्लाह ताला उनको सलामती उम्र खज़ीर अता फरमाए। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला वलियों से मोहब्बत करने वाले ही खैर में हैं और उन्हीं का ईमान भी कामयाब है और खैर से हैं। आइए अल्लाह वाले हैं, इन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पैगाम को आम किया है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 2023 10 दिसंबर बरोज़ एतवार मरगा के मशहूर व मारूफ खानका हज़रत साईं लालदीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के फर्जंद हज़रत क़िबला साईं सूफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनका आज 19वां उर्स था और अभी दुआ हुई है, जिसमें उलमाए किराम ने इस्लाह उम्मत के हवाले से बहुत ही खूबसूरत बयानात भी किए और मुल्क में अमन और भाईचारे के लिए यहाँ खुसूसी दुआएं की गई हैं। और यहाँ पर ये हमारे साईं मोहम्मद हुसैन साहब जो सजादा नशीन हैं और साईं सादक साहब और इनके तमाम बरादरान, साईं अब्दुल रशीद साहब जो हमारे यहाँ से सजादा नशीन भी हैं, साईं गंजी बादशाह, और साथ में DDC भी हैं इस इलाके से,
اور ہمارے ساتھ میں یہ ایڈوکیٹ جناب الحاج ذکی صاحب اور بہت سارے سجادہ نشین ماسٹر جنید صاحب اور بزرگ ہستیوں نے یہاں پر شرکت کی ہے اور دعا ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ولی اللہ کا فیض ہم سب پر جاری اور ساری فرمائے اور یہ لنگر اسی طرح جاری اور ساری رہے. ایک بات آپ کے حوالے سے میڈیا کے اس میں کہوں گا کہ غوث پاک نے فرمایا اگر ساری دنیا کی دولت اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دے تو میں اس سب سے اچھا کام جو ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا. یہ جو لنگر کرنا ہے کھانا کھلانا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسند عمل ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق